Hoy, kaya nimo na kuan kirbi hawakan basig matumba na, kaya na nimo. Ado, kaya ba na nimo og matumba na, kaya nimo i-rescue. Si kuan utay na lang oh, hawiri utay. Kana bang laki bata, laki hadlok, hawiri. Mga estudyante po na, mga estudyante ng high school, elementary. Ayan guys, oh. Patawid na sila. Oh. Kaya naman tawirin yung ano, yung ilog guys. Oh, pero ang bata hindi kaya. Kailangan ano? Kailangan may matatanda na maggabay sa kanila pagtawid guys. Ayan na guys, oh. Oh, salamat. Oh. Tuwang-tuwa oh. Bye-bye. Ay, bye-bye. Oh, uwi na sila. Kasi biyabas na sila, marangong biyabas na sila guys. Ganyan. Uwi na sila sa kanilang bahay. May tatawirin doong maliliit na lang na ilog guys. Hindi katulad dito na malaki. Ayan oh. Ganyan po ang estudyante dito guys. Ayan oh. Uwi na yan doon sa Biyabas. Ayan, luwas na sila. Save na po sila guys. Kauwi na po sila sa kanila. Basa man basa pero okay lang. Oh, save na yung mga bata guys, patawid na. Kunting ilog na lang doon guys, yung ano, maliit lang na ano ilog yung tatawirin doon, kayang-kaya. Kasi maliliit lang siya, hindi katulad dito na malawak yung ilog. Ayan na guys. Bye-bye. Salamat at nakakatawid na po kayo. Salamat.